ko alasaya kɔrɔ ko soliga wuli kani wosiji kani balimaya kani sindiya ko rasamani fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'aw bɛ salam 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 jari o kelen bɛ dɔrɔn de don jɛnɛ sogodogo an tɛ taa an tɛ maa ci donc vidéo kana janya parce que vraiment je suis vraiment occupée mais comme Wokloni family bora ka kuma parce que ne yɛrɛ y'o tɔgɔ kura de da la Wokloni famille a bɔra a ye 50 minutes kɛ vidéo la problème tɛ yen a fɔra de k'a ka ala reconnu mais a tɛ se k'a reconnu a tɛ se o c'est à dire n'o de fɔ n ko Malika bɛ kuma ka mana de da mɔgɔw ɲɛ la a ye ta vidéo lamɛn ne ye nin bɛɛ fɔ a ka vidéo bɛɛ ye k'a yɛrɛ majamu ka durunbarani fɔ a yɛrɛ kun ne ma nin fɔ don k'aw ɲɛna a mana vidéo kɛ a m'o kelen de kɛ k'a yɛrɛ majamu awɔ a bɛ se o ɲuman de la k'a yɛrɛ majamu bon je sais pas tun bɛ ka mɔgɔ min ba gosi ko ale ka kusa ni dɔw baw denw ye e mana kusa ni mɔgɔ min ba den ye an ko de kafiriya e de b'o bɛɛ dɔn mais kafiriya tɛ k'anw fɛ yan kafiriya tɛ k'anw fɛ yan temps tɛ n bolo k'i ka vidéo bɛɛ décortiquer an y'a fɔ n ko élection tɛmɛnen mɔgɔ 46 olu de jɛla ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Arasa détruire avant 2023 an tɛ wuli ka bɔ kuma kan parce que an bolo bɛ kisɛ de kɔnɔ mais bɛnkan ye min ye parce que an y'a fɔ n'u kelen o kelen n ko n'u k'u bɛ Arasa kɛlɛ u tɛ se du coup u ko an ka fara ɲɔgɔn kan wa olu yɛrɛ ka laɲini tɛ ko ye politicien dɔw de bɛ yen olu bɛ dugu ma olu de ye nin denmisɛn ninnu bɛɛ wele ko ka groupe n'a jɛkulu ni a mɔgɔ ninnu bɛɛ wele k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka Arasa kɛlɛ avant 2023 bɛɛ n'i ka wari bɛ ka d'i ma donc o de la n'a y'u tagabolo la i b'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛɛ tagabolo ye kelen mais turu de don turu fɔlɔ a fɔra ko ka Ivani ne bila la parce que ko Arasa ni Ivani jɛra ko parce que ko Ivani ko ala y'a kɛ ko donnera k'ale kɛra CDL président ye donc ko Arasa ka gundo bɛɛ b'ale bolo du coup u ko Ivani k'e fɔlɔ ka taa parce que ni Ivani kun sera Arasa la o kun bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo mais ni Ivani kun ye Arasa bɔ k'a bin olu tɔw ka baara kun bɛ kɛ mun y'a kɔnɔ o ye sisan ka Ivani dɛmɛ a baara kɛcogo la donc Ivani dɛsɛra a yɛrɛ y'a ye o ta kɛra cogo o dɛsɛra mais n ye kuma dɔw mɛn Malika ka nin vidéo in kɔnɔ o kuma kelenw de bɛ Ivani kun da kɔnɔ a ka ca kumaw ka ca Ivani ko k'ale nalen don ni épisode 12 wa 15 Malika ka kuma kɔnɔ bi a ko nin y'a ka acte de ko nin y'a ka acte de parce que Arasa kɛlɛli épisode lama de b'u bolo quoi ni dɔ ma ɲa dɔ bɛ marcher c'est à dire cɛ in kelen de k'u kamana gan c'est à dire a bɛ Arasa baw kamana gan sa ayi Arasa baw kamana gan ne yɛrɛ b'o dɔn Arasa baw kamana gan donc a ko acte 2 Ivan ko épisode 15 ko de b'a bolo bon Malika ko su in na ko nin ye acte 2 donc o b'a yira k'a fɔ ko acte wɛrɛw bɛ yen k'olu bɛ nali aw de ko Malika tɛ fɛ Arasa kɛlɛ c'est à dire ne y'o fɔ kunundon n ka vidéo kɔnɔ n ko mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ na aw ma nin fɔ o kɔrɔ k'aw bɛ dɔ dɔn nin ko in na aw minnu bɛ dugu ma aw minnu ye vidéo kɛlaw ye information ba aw minnu bolo na anw bɛɛ bɛ bɔ ka sigi ka kuma n'a b'anw lamɛn aw tununen don aw bɛ tunu ne y'o de fɔ obligé de nin ça c'est obligé nin passage aw fɛ an lamɛn jama fɛ ça c'est obligé donc n'i ma sɔn o ma na anw ma sɔn o ma o kɔrɔ k'anw bɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ dɔ kalama nin ko la anw dun b'a dɔn u ti dɔ kalama la c'est comme ne jɛnɛ tɛ vidéo kɛ ne bɛ sigi n bɛ mɔgɔ dɔ lajɛ ten n bɛ sigi n bɛ bɛɛ lajɛ ten bon ni ko min nana kɛnɛ ma ne ɲɛ b'o de la mais dugu ma ne tɛ se k'o dɔn donc ne min bɛ dugu ni vidéo kɛla min bɛ dugu ma ale de b'a dɔn réellement min bɛ yen nin fɔra anw ɲɛna ko Malika bɛ 46 membres mɔgɔw la mais a ma c'est à dire tiɲɛ ma bange de bi yan
anana ko actu de o ba ira ka fo ko actu were be mogo bi kanale ka fo ko malika arasa kanu bagaw ko aw jera ka baraka ɲɔgɔn fɛ ka ka sabali mogo be kana jɛnɛ aw ka sabali mogo be ka ta ko dani aw ka sabali o sabali min be ka fɔ anw ye o sabali kelen be ka fɔ malika ye o sabali kelen be ka fɔ ka fɔ malika nɔfɛ mɔgɔw ye mais malika be ka bɔ bi ko actu de arasa ɲiningara Espagne malika fo ka te sa ite arasa ni checksaya ire sadiri ni sogora la ki checksay ka teme arasa ka wallahi foni tara la hara ire bodo e bodo ne bodo ali munu ba fo ku be fo bedo ubodo o kuma surumani titaro jambo surumani dima surumani doro arasa be bo ki jo ka tade fo e donete o mama koko malika ti do iye che wa te do iye muso wa te do ifine wa te do ere mali zomba do kungi wa ate do mo ere te do ere meni ko arasa a donné a fa donné no a ba donné no a boro donné no a muso donné no a den donné no a lamoro donné no arasa e joye a shia donné no e shia donné e shia jume e ki shia foke e marakalia e bamanania e ki sugu fo e sugu ere donné de ola ngo wokuloni e sugu donné de mais arasa maraka arasa fa donné a ba donné a boro donné awo wa arasa niko arasa beba yorodo mais niko malika jombe don personne kedal mo chite edo ameta kaboy donc ala doma ete arasa nye jamana jo foshila mais dabara bayate kunanje arasa ko Espagne nae arasa ja arasa masire enyo malika arasa te jabisa parce que toi tu n'es qu'un vidéoman arasa te vidéoman jabisa ola noko malika bereta la wakati mununa adama dombe ka boko munu kono malika be kanale kano de ke kwa sadi noko malika bo ponju gorote sa sadi malika bo fugala la boss nongola sa sadi depuis malika te ka war soro karamola malika te ka war soro muri barakela la malika daleme ponju goros nongola donc politicien nana ako bingo malika nyewa figa bingo avec yorowere malika ise mo 46 mambrina ise mwala ni mi ise mwala malika tu n'es qu'un vidéoman comme Jeles Wodo tu n'es qu'un vidéoman comme Dani de Paris tu n'es qu'un vidéoman comme Anto comme Abib comme Jason comme Ali comme Léon Koitaba comme Fanta comme Benjamin hein comme Stramori tu n'es qu'un vidéoman tu n'es qu'un vidéoman comme Bakari tu n'es qu'un vidéoman on s'appelle Jabi ça dit ere mo mi donete mara sa te mo kaliti la gauche on le be kara sa la gauche on le be kara la sa la gauche ala sa ko aramade kite jekulu flake kite se ka seli misiri kono ko ka ta seli église la kuma yin kuma korobadi parce que ala sa ya ira ka fo kafiri ala sa ko mo ni église ça dit mo ni mo be se ka jeka bala ke nyongo fe mais et se ka seli fana seli misiri kono kata la ganzara seli fena o tsaka ke église kono tsaka ko y a un moment tu fais ton choix au choix donner seli flebi ala sa yini fo abena sankili ni kobo na afo ni bi kodona yini bi tara salefi chemi mba afo abeke o de kodona yi ala sa yini fo domina an shi kuntado ko malika ko beketa an shi kuntado ko dono beke ko an bebe obligé ko shwake an kutodo mais ala sa yini fo de ala sa yini fo de sadira matuku chengo gansa wa tsaka tuka ko gansa a video be ala sa ko ara madete jekulu flake ibise ka tugu mogo ibise ka jabe baraka nyongo fe mais ya moma ibe shwake wo shwa donner ses reflets itara sa ni fochite na ku ara sa jake aka chien aba fie mais amaso ngigali la goshi mais malika na ota ko ke arrogance ko ota ko ke jamane ko ota ko ke sira re mo mi here ne jenere te sire nya kuma tara sama moi même ne te sire enya no de fienge babu fie ne de afia no ma be me ti yere fa
ni bakoro ni bochi ge malika be ne bolotini donc e mana na kwala sa besrenye mais ne kababuli mais ala sa kunte fin qu'il a gauchiri parce que ala sa bolo était fauché à lignekor ah c'est même pas la peine na fatala importance tala ka betara il a gauchi ala sa ga jekulu mo yi ka liti ngali kala ayi ka liti commentaire ka oui et puis adana yenno mais elle bora ko ala sa gauche ala sa te gauche parce que toi tu es qu'un vidéoman e ka bo wo kono e ka ke ministre e ka faso wadu c'est là malika ala sa bi gauche e ka bo wo kono e ka ke mali président c'est là ala sa bi gauche e ka bo wo kono e ka ke mali maire c'est là ala sa bi gauche e ka bo wo kono e ka ke mali député c'est là ala sa bi gauche mais un petit simple citoyen mo mi era donete wo koloni tu crois que ala sa n'a pas d'état et tu crois que ala sa tane bala sa boule tu crois que ala sa ka e ka tane bala sa boule ala sa n'a pas ton temps ala sa makla mo nyana mawlaw ala ma de njolo naw munu fa dono ba dono u joro dono no jamana kono u kewale dono no ala sa maklo la fe e nyogona ni wokloni arna kel tikora ka ala sa ka tane bara sabul ibi ka ni bega kala sa ka kuma we malika ala sa tukuma sa ala sa mu fe e ka boko fa sa mu fe nyana e le dimine no ala sa ka papa ga matunu sa dira o le dimine no sa aw ma famu ka o le dimine no et dimine le loke o le bible now aw le dimine lo amba détruire aba le nyesra la sa dum foka awsa aw tsara sa détruire aw tisi e ku ga kuma kono ke ni misala ke tu la sa ko e ni misala tu la sa ko e ni misala ku mina itofo e ni misala ku ndumena ko passer ko bolo ko la sa na jamana jo asa na jamana jo e de la ka voter ka ke meria ke golo ko asa na jamana jo e de la ka voter ka ke président wa déjà metarom na asa de benwa le mo fo aye wa mo asa desarom na au ka ke ala kamasa e ni video ba de mi ke iner sa le ka to si ka lokolo kan fola ne kuima mo asa desarom na e mo bakele ko e ka faire partager ne ki ma ala sa desararo mane e o fo mo bakele ko ne ko e ma dobo mali problème na ala sa le malewa sara sa le mali ala sa le malewa e ka impo bedama wa aba siewa aba voter wa malika e so na ka ke kunfi e so na kunfi me mi fo e ko fo bi ka video kono na afo o yena ngo o tikodo wa iyo o kuma kele o le bu beda kono o le be ivanu da kono a video kela jugu misani nunu munu fala me nyonga u be ni bede fo ani jona ani ne kele maje ani ni jera sajiri nyaka kuma la me kuma kele me ka bo ivanu kunda kono o kele ne kuma ka bo da kono me e malika eta ala munye e ala sa deme ka jena se godo bo wa e ala sa deme ka dani bo wa jugu wila shia jojoli de pa me ni kele na me ka jone kele jugu te wa anga video juma be kante ka jugu de kele e ka video joli be ka ala sa deme video joli e ka video be ka ala sa dogoya me jena ka video te ka mi fara sa ma te yana pa kone video si ko ala sa ko menga chi dalan fie bi ate sansa ba te me ala ko ke ya deme me ya goshi fo shi nani bi ya duru nai ma ngata yeda ma ko actidea me ka actide ba iban solinya tabali goshi ikelente dala malika ni ne prena ni video ngone asisa wallahi malika esigle ibe yere ibe boke ibe nyagene ke fembe na alache ni ne prena ka tabali goshi wallahi malika ibe bosiri isigile au o force bena ala o force kena ikelente se prena ikelente se tabali goshi la ne be tabali goshi wallahi bebe burunga boni fezi bebe burusa nga bolin safe ka yira ka fo ikelente se kola ikelente se kola kemni jonda la mana kanfola ke e ni misara kum nara sa iwele malika e o kwara sa te jamana jola polso du mate fene aish o te yoro don e jamana jola bain me demseni mo joli demi journée ou kungonya na bora demi journée wo recrutera malika awo ala sa lebe kuma na beki ala sa lebe kuma ni choko be nyana bo ala sa lebe kuma awo ale lebe kuma ga be nyana bo ni ma utona ubita jofe malika ewa ayi mo hotel la sa no le fo mo ki je be daele chere ala si bachi
Ngo kije ti se ka daele parce que ne ka kije daele la nyamata aula au nyama e joy nyamata aula au beta sigi ka muneke te wuli ani mutaha no de fiana kije be se ka daele la rasadi wa kije be rasadi bulu ni kije daele ali ka ke sangaso etage sanumai ko aya ka nyamo boka bla kono wallahi nyamo ta aula atini rasache ego ko eka enimisara enimisara on le ba fo on nimisara e doni la e doni billahi e doni on le kanga fo parce que on tugule ko ay arasani mo dama mu bla nyogona ay arasani dina mo dama mu bla nyogona ay arasa ka liti chieni munge ne bo do ete bo ki jobi kakuma katuge eko e de kera erreur fatal ika dam fatalu bi bolo to kom nade wa aw ma tuge ko kera erreur fatal li wallahi erreur fatal mo dama mu burunga boara sako aw tugule eko ka défend mo dama mu ko ka be boara sako à cause de ça bo mo dado no fora ntisi bi ke be ni mana kanfo ntisi bi ke be ni mana kanfo ama de wala fiye ko na ija moru lebu on s'en fout de ça. Naïja, Karamogo Lebu, nous on s'en fout de ça. Mais on koy ka fara ka bo dîner de là. On ko de, atena do mwashi kungolo kona, ko slame ate tien, ko ala kote tien, o ka fri denya malika tekeya. Ne jeneta wuli. Ne te moi je m'en fous. Ne te Karamogo don. Karamogo mane tubi, Karamogo ma delika ne tubi. Mogo mane tubi ou. Sali mwashi shima mwago tubi. Ambe tubi le dedo. Hakili jugu de beke. Tuna ambe fas la me, ambe bas la me. Mo shima fo mo ko seli, afa o de ko anga seli. Amba o de ko anga seli. Sani bita Karamogo ka seli la me folo, ngi fani bali afie so kono folo. Ngi wona la kulule so seli la. Ne donte nye seli la djien de ngoudwa. Ou ben nga maman tu pries pourquoi? Moi j'ai pris pour mon Dieu. Comment dans la la mani mina John que la femme seli nyon fait. Wa an wolo la tani kalamo tani wa c'est comme ça malika imama Karamogo mama shiga slame Karamogo mama shiga slame ko finyana ika arnaki denya ibake mais an ko li kateme dinela dinete jamana jo oye tadi dine mai oye tadi ati seli alay ni ala ma iraida la kafru dew ka te seli alay na ala ma iraida ali bisera kala tanwa iti sew kabe kila kata mana da mogonya la parce que ne jena kwa ma wona ala tan dongo nga besa ima foko ETS la me ke emi ke tono fo mogo kama ma besoin ki disi gosi wa tagale nya fe yo fo video damnela tagale nya fe tara mu fo ko e fa ko ye Senegal do ko bora ko ka bi ko ala ye jiri bla bla go bingo dana sra sra yo ma ibe ala do ne o de fe o malika kafiri slame josona ara madem bebe na femika oyesa yai ayi mate ko mimba fo kitisa o mote ne ko alate ita fo ko sa afenete no le fio ima banga ala ere ko ni ga video kona me asera sa oro mangiko ko alabi wa ale Canada kafiri de ya mamoka ka keminga kafiri aka jugunote wallahi ala yo bla o ka rekoni to uta fo ko monjiwa to abu avoko ala te mena buna da foko monji ala ta da ba foto komna sadiri abe balika bwa da ko foko monji ibe to abu jole soro abe ka fie ko ala te meni na ni tasma jigni fendo jigna ngolo ko akule to la be foko monji oy ala khabarai oy ala khabarai malika mogoshite blala la kiti mogoshi sade kata kebeta arasa kele igbo kafiri de ngono fol o kele ka jugni fembe ira nyini ka bo kafiri denya kono kebna onke bamanawni kebna onge muye je ne sais même pas ibe fanga dama donga muye kebo idéologie yana maya malika ebe se ka ti jo mali digu kono kono ko islam atechi ali munu be ko ti se ka fo nu do e check se de o kata fo mali kono ko islam atechi uti jeniere mo bu nyana ma mine ku faradi na do e check se de ko mara sa teche au kata uta foke ala sabe ka idéologie fo mais aw ka idéologie aw be ko dogo bolengele o kalama ka be bo kalaban titi ala ka fo aw ele taka bole mi ay bo ka fo nga ba fo ka groupe de kono o vokalu ma blanwa a jon sera ka bo
Ça dit il faut qu'elle fait un fait ka bo. Uti ka se ka bo ka fo ko nta on ta bolé. Uti se ko fo. Ne ko nu yo fo ka ancêtre bu fa. U ka jo bu fa u ka bolo bu fa. Uti se. Aka goloki ka alamade mo kungoloma boli de ba ka goloki ça fait boli. Aw ni alati. Slamé de meta boli kala ko do akana. Fili de ko jugere ambe fila même moi-même. Maintenant le fond moi ala ko jene wallahi tito kafiriko. Ntito kafiriko. Tôt ou tard bi la bonne bonne. Tôt ou tard ore kera bié. Ça vous ça on ya okani ça moi je m'en fous ka arnaki ou. Mais ka yakina mumba la no e kafiria wale ate wale ya normali kono. Oteke. Ala ma de tubile ka binu luke kafirio. Oteke ya. E ma kala mo fait on fait gauche. O kala mo ga de joraj même mali kono. Afukana. Lasana bibi ka lasana gauche. Lasana join Malion. Lasana join. Lasana te muri lasana te karamogo. Lasana muriri. Muri be karamogo be. Fo mo ko ne fam. Muri be karamogo be. Muri be munge. Muri yere mo mi e kurane kalanke. Mo mi e madrasa kalanke. Abe ala togo do. Kurana kono afora ala yere de ya fo kurana yoro dola. Na ye ni togo ita. Kane ala wele ne ala. Wallahi bijabi. Bo mo mi bo do. Ora beti sigi. Aba fo adama doye. Ko aina me ala togo dauma. Me ala guno togo dauma. Me ala dugule togo dauma. Ni ya ala wele kokola. Abe nye bulu. Moga munu yo yoro do. Ulu fana ye walanta ku sigi. Ulu mana sigili ke. Ulu be ore ke ka goshili ke ni mogoyi. Ore mori. Me ala ere ya fo. Ne togo te papa ganya. Mogoni fi mimbe nabe mogotono. Mogoni fi mimbe nabe bingalike. Mogoni fi mimbe nabe janayake. Nabe galotike. Mogoni fi mimbe ni ala ko mi mai naboke. Kana dane woleli ma iyere faga ni ala ka foshitala. Nte foshidei. Ala ma foko atoko be Qur'an kono ka be sega magonya be ko nyobe nyobugu takambala. Ala ere ko ntoko kana da foli ma shikafo tanke ne ala mi fo ni toke ndete magonya yi. Karamogo e joy. Mogo mimbe ala made kala fena kala mogo. Kala mogo mimbi kala. O mogo de mogo e. Karamogo mogo o e ala made. Ki kala o de kala in karamogo. Mogo dati la bagato do ko karamogo sino kala mogo de do kala mogo. Mogo mimbe ala made kala. O de be wele ko kala mogo. Mogo ala made dati la bagato do ko karamogo. Malika nana o karamogo ye mogo min be ala ka mogo min ya décider sino ala ya fo be ko an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolen ko fa ko nte ciden wala cituguni ciden laban kira laban o dana an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais ala ma den do yere de ya décider ko ulu be malien do bo filila ko ulu be malien do la tubi olu mogo be welila ko karamogo ni morite kili karamogo nunu be kuma ala ka kuma de ka normalement olu be kuma Qur'ane kuma fo ko munu temela islamaya kono ko munu kera islamaya kono ka teme islamaya histoire ka islamaya ko fo ka jamogo la harabe chogodi ko fo mogo wala sa adama de nga se ka clé ka baranyuma ke pour que ku kisi jahannama ma ka aljine jarabi aljine la ka baranyuma ko gado aljine la karamogo betini ka dine la si ka la fo ka afo mogoyi o seli be komi mogo ti fe munu kalama munu be Qur'ane kono ni ta kalama e ma Qur'ane kalange e ta kalama fo afora doro seli ka wuli ka fe Qur'ane islamia histoire o mu ala yo kuma ka munu be Qur'ane kono ko lase aramaduma o le karamogoyi ametu la modela ube saya nyafanyi ni sara be ke chogodi ala ka masaya munu kera ka fo ka ira ka fo ambe jien kono le bamoni na me ko bene o mogo de be wele ko karamogo ani munu tara Qur'ane fene kana nu ye ala togo tomotomo ala ere ko yoro munu na ko aye ni fo ne ala ba mogo gla munu yo do kanu sigi kulu bo di mogo ma me olu ta di fula no di tola olu bo ke nasuye ubo ke sebawi ubo ke baguye ubo ke fembe ko fere o de moruyi
Ni ya benyagami kimina moko feme. Ebe ka lasana mi goshi. Lasana te karamogo yo, lasana moridi. Lasana moridi. Lasana mana kale alaka chide, alaka chila selaire. Lasana ye feno de alaka kurane kono. Lasana yo ta beko kekabe mogo glane. Obeko nyawo, otika nyawo, obolu le mane ta do, ne madiri kata fe ta don ta takabuludo. Wo mogo sugu le bekla ka fotugo ko jine bembulu. Karamogo do mori do be jina bubolo be kla ka foko ala togo bubolo. Do wera be ala togo tulubulo uluko ko jina de bulubulo. Kulu be mogo glani jine di. Ni bebe. Soma ube. Soma jugu ube. Me malika date se soma uma. Malika ta foko soma ya be jamanachi. Ayi. Ato fo jena. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Là ça na mori qualité jumé refene. Là ça na ka base jumé. Là ça na tarabole jumé. Là ça na ka base de ko ka wari yelema. Ni de na ni million kele. Là ça na ba fa abini jina bla nyona. Ni jina ifuru. O million jina be fem bela jeleki. Là ça na tarabole ri. Oni ala ko jumé nyonye sala. Oni kira ko jumé nyonye sala. Oni dina jumé nyonye sala. Na là ça na ja. Aka jana ke nous on s'en bat les couilles parce que là ça na flé. Là ça na te karamoy. Là ça na te ka ala ka chifo. Maintenant yo bala la sanala. La sana bene ka fo ko jina bembolo. Ni na ni million kele, mili jina furu nyoma. O jina e abi furu siri, ni mi kadi jina badima. On est sona ka dara madendo la ko jina bobolo. Katika million doma. Oyo tigino e. Elle sera la sana le bouquet. Nous on s'en fout. La sana te morio. Et la sana te karamogo. La sana e mourir. Mourir ni mu yijay Mori be ala togo dima ala te jo mine mori ke ide ayi mori bene ka fuye ala togo ni take me ala ko kalina mo mi mede wele mbi jabi yele dila nti jabi falanti jabi bala ayi galonu kanada mori ka ala togo dima abe de emi mani ala ni te nyogon bolo ni mi kadi ala ni toke ala te papaganya c'est-à-dire ala te mo ka blala ko ala te commander mi kadi ala abode ke mi kadi ala abode fo wati jalaki na yi jabi faga ni ma no ma be muma ama be muma be faga ama be mu fena ma bo faga joma jalaki jom se ka bali jon ala te koto mo shitala ala be koto ere di tala ire parce que ali go mi fo ko ala be koto mo tala o ka soro ere kelelo ka doto ala tala me ere sauf que de nga mo baya buya de e hakilima e tiko ye kwa mene erete ala ta to ka satala aish ala de ya faka ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ala be ko to mo tala ala kunga to ala kira talaw me ala ko ala kira ma mo seli ko wallahi ne ala nyen kale nyela mbu do jahannama la o ba ira ka foko ala te ko to mo tala ala be ko to yira di tala aish galonvi ante serial dunablingo an kokora an korobara ante serial dumble kala be mogo tubi mogo kama galo ala ko ala kira man te mogo shi tubi mogo minu ye e ala kira janfa nte mogo tubi mogo munu ye e janfa fina na figu fina munanfagu ifani nyogonawo ala de kolu man tu yafuma alne ala kira selu kan ti yafuma donc no ala kumba fo nya fara bema ala kira kama donc ibi ka lasana mi goshi lasana te karamogo yo lasana mana kabe ala ka dina lasew lasana nana de ko feno ba bolo ka ba fere mogo ma donc ni mogo mi dono jokono o yika problème ni wala sana ka bara basere jina moriari ibina ni million kele million fla million mugan abe depa rebe fenga da folo hakya muso ni yo fo lasana be so ka fie ko nani ni wari ye bi furu siri jina doma mi furu siri jina chema mi furu siri jina muso ma o jina muso ne be wadima o jina ke ne be wadima e basta abana lasana ka bara bane flowi donc na ye lasana ja ka shiga janake ala ka chidente ateka ala ka kuma fo mais abika mo ni jino de furu siri nyokoma et puis c'est tout. Nte video nja, me bo video kono. Ni muye. Ka fo malika yi. Ako akakuma do kono. Ka ye mo bla mission na. Amo mission video amo yide.
ako ko anyanga maneka on bla mission chamana ko mission resira ando anya ka page compter a borani mo mi lebuye atete me mo nani ka la lalabi banjugu aniko sangari bo shwala taire o ambe bado ka fo o kuma nya bulere abana mo nani mais akwa ka vocal dokono ko aka manokenu ka yu bla mission na ko mission benyana mo mission nyale andu mo amo video yede ako fena ko ye manokeni fla bla kata mina manokeni fla ka video amo fena yede o ku e join amo fena yede amo yede ega kele damnen sanche mo nani yoro maite maye wajulu kele o e karamo wajulu kele we abalani me maïse na ntaro ton fedo ayere de bodo ayere me e malika ko ke ika maneken bla ko kata mission mununa e ka boka fo sa fla liti e maneken munu bla de pe ka muso beta janake fo ere kana fo ko 600 sera janake tu muso dama munu e janake bonu luko o karamo munu ni tara ko lu piéger o mori munu ni tara ko lu piéger oh malika bono video yesa abibi bolo iko ima ko feme bibolo bono karamogo ye ku goshi ika la sana 20 la sana ka diski raira kaba o diski bana pe o fe kunu anye feme la sana kula anye ni beme ika woni ne ika wo bade ika kunjane ika kunfitini ne anye ni beme kaba donan dowara teu dowara te sa yana pa fefe babolo aye joani mina bela Joani karamogo anyo de fie ibi fara ka bonga dinela eko ke mo de mamu piéger e bi se ka boni karamogo sabadoro itogudi karamogo nani karamogo sa la bi e fura boladi ale ba bege la bi be comme médecin journaliste munu be français médecin journaliste be chogo mal la bi be teni la biba beke abe dondonke abe furake abe somayake abe fembeke la bi be chogo mila passer la bi be sigi ara josto de la kakuma sadiri ne be yele malika la quoi wallahi malika be ka la bi goshi ya no billahi la bi be sigi ara josto la ali shini ka commentaire ke nyere nyekse nyere kulo no me malika ni malion te moni kelengono e ka fem be na Facebook ima ali shini la bibe do aka katikati kono kata arajo sola kaka wa muga tolu tege kono kisi ka fone la bi ni tara ne fe mi mago gla mi ka cheko noya mi ka muso ko noya mi ka visa ko noya mi lata Ameriki mi lata France ni tara France ibe visa ibe papier sore mi keta mi bota wo yiwai ali shini ne jena de afoy ala maleo yini ngasa kama papa ka bo cheka vide la maleo le to kala maire wa malien waro de be ulu de be arajo so wele ko la bi ko amboi ko depile boile fe ko ne manyani yenyela ça ne be baga la bi mare o mo nune ulu be ka la bi encourager abeni bela Facebook ali shini sokoma malien te maliko ne wa ça dit mali abakala mawo ila okuro ato fode ali shini arajo so be la bi taka siguka antenne abaka publicité ke anyumana ka wali chutere ka publicité ka anyumana wa ubekla ka téléphone libéré ko mo munu be fenga na kuma fodo were ba fo karamogo depuis ne bore fe no wallahi ne kungo be nyana bora do were ba fo karamogo ne denga ke atara France ko wala la ka visa ko nyana bo do were ba fo karamogo depuis ne dembe France dépend friend ne de visa sur de papier sur ni ne beka ke Mali kono c'est ça qui se passe au Mali là c'est ça qui est en train de passer au Mali ko fo Malika yi kunu ka boss no wala bo pon jugoro te ye doke pon jugoro réveille-toi Malika ouvre tes yeux kemina kebe ka fenkele ebe ka fen du mekele dongo do chebe ara joso la beka ka fen ko materike dongo de ça dit quoi il va faut ko foshi make foshi wala la bikele dere do fana be no am dala ya fa do fe no
o yɛrɛ b'a fɔ ko n'i bɛ taa ale fɛ yen k'ale ka so ye so jɛmanba de ko Mali drapeau b'a sanfɛ a bɛ jinɛba dɔ de bɛ yen nɔ a b'o de tɔgɔ fɔ mais n'i taara Mali la kuma o kuma n bɛ nin bɛɛ enregistrer ka na je aw ɲɛna yan nɔ n'Ala ni kira jɛnna dɛ an ka to tan karamɔgɔw bɛ tagali fɛn o fɛn kɛ radio so la k'a yira maliyɛndenw na ko Malika ka kɛlɛ ma pa ka ci Mali kɔnɔ n'a ye fɛn dilan peut-être Facebook sanfɛ mais Mali dugukolo kan a ma pa ka dilan o de différence bɛ e ni Arasa cɛ wa Arasa ka kɛlɛ tɛ Facebook kɛlɛ ko Arasa ka kɛlɛ ye Mali kɔnɔna de Arasa bɛ ka nɔ dilan Mali kɔnɔ Arasa tɛ ka pa ka ci Europe parce que Arasa ka kɛlɛ tɛ Europe kɛlɛ o a ka da anw yɛrɛ de ni ye ka tugu a kɔ ten Arasa ka kɛlɛ nafa fosi tɛ anw kan a nafa bɛ maliyɛn minnu kan dɛ wa alhamdulilahi arabil alamin o kɛlɛ o bɛ ka nɔ bɔ ka d'a kan ni maliyɛndenw ɲanina u bɛ jɔn yɔrɔ ɲini Arasi Baci ni maliyɛndenw tɔɔrɔla u bɛ cɛ kelen jumɛn ɲini Arasi Baci ni président tɔɔrɔla ko Arasi Baci ni opposant tɔɔrɔla ko Arasi Baci ni députéw tɔɔrɔla ko Arasi Baci ni citoyenw tɔɔrɔla ko Arasi Baci même ni activistes tɔɔrɔla ko Arasi Baci cɛ kelen tɔgɔ caman bɛɛ jigi ayi n'a mana tɛ ɲɛnabɔ sa denmisɛnninw ka alimami a ka dɔ kɛ bofara la Facebook kan Facebook partage tɛ sa Facebook vie tɛ Arasi Baci réel aw ma mɔgɔw ye don wa policiw ye amu ya ama ya ama ye dialogue national la ama ye IAD congrès la wa ayi ngo jamana ti jɔ cɛ ko no de yo fɔ ye u bɛ fɛ de jamana ka jɔ Arasi Baci kɔ ka anw bɔ Arasi Baci kɔ e Alasa a mɔgɔ t'aw tu la sa an bɛ bɔ Arasi Baci kɔ an bɛ tugu jɔn kɔ e ka bɔ i k'i yɛrɛ yira anw na fɔlɔ fa de bɛ ɲɛ kɔnɔ anw b'an bolo kɔnɔ jɛgɛ bila an senkɔrɔ jɛgɛ ye an bolo kɔnɔ jɛgɛ o ye Arasa de e y'an senkɔrɔ jɛgɛ de e y'an ka manɔgɔ de an senkɔrɔ donc anw b'an bolo kɔnɔ jɛgɛ min an problème min kan an ɲɛ bɛ min na n'o y'an ta ye an k'an halala bila e ye quoi ten quoi fufalaki fu quoi donc an b'a sa bila an b'a fɔ k'an bɛ taa e manɔgɔ cɛkɔrɔ e bɛ porokoto ka bɔ an bolo donc mɔnɛ ma jɔn faga mɔnɛ ma anw de faga mɔnɛ ye jɔn faga anw i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ taa dɔ wɛrɛ fɔ Malika c'est-à-dire k'i sen bɔ 46 membres tu la o de dagaji la o sinon wa anw ti ta an tɛ mɔgɔ ci wa forfait kelen min b'i bolo o forfait kelen de b'anw bolo mɔgɔ y'a partager an bɛ bɔ k'an ta fɔ mɔgɔ ma partager an bɛ bɔ k'an ta fɔ parce que mun na Arasa ka kɛlɛ tɛ fosi tiɲɛ ye ko jɛnɛ Arasa ka kɛlɛ kɛ tan Dani y'a kɛ tan hey c'est-à-dire n'o de fɔ sa maliyɛn bɛɛ b'i mago dɔn hali sini sɔgɔma n'a wusula maliyɛnw kɔ u bɛ jelibugu yɔrɔ ɲini k'a ye Arasa ka plaque tɛ Arasa la dɛ ayi a ye taa Mali kɔnɔ sa karamɔgɔw bɛ plaque turu ko n'i ye kaarɛni fara i bɛ don yan fɛ u bɛ taa radio sow la n'i ye kaarɛni fara i bɛ na yan fɛ i bɛ taa yan fɛ woyi wayi Arasa plaque tɛ cɛ kelen mun na dɛ mais maliyɛn bɛɛ bɛ cɛ in yɔrɔ dɔn sa ala n ko tiɲɛ ka to tiɲɛtigi ma sa ala sa n ko ala ko k'a ye tiɲɛ to tiɲɛtigi bolo sa min bɛ se mun na sa a y'o to bolo sa a ka hasidiya ni bɛsɛnkɔniya dabila sa wa anw yɛrɛ tugukun ye Arasa kɔ dɛ jɛnɛ tugukun tɛ ka kɛ maire ye jɛnɛ tugukun tɛ Arasa kɔ ka kɛ député ye jɛnɛ tugukun tɛ Arasa kɔ ka kɛ fosi ye n'i ye Mali maire jan t'a fɛ n'i y'a député jan t'a fɛ n'i y'a mɔgɔbaya jan t'a fɛ n'i ye Mali fɛn o fɛn di ne ma n t'a fɛ n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini je m'en fous wa Arasa ne de ye Arasa ka griotte ne de y'o ye wa Arasa bɛ respecter Facebook in kan ya jagoya Arasa ka bonya bɛ segin a ma jagoya kafiri den min mana bɔ n b'i bila i place la ne jɛnɛ ye ɲɔgɔnna fantanden min mana bɔ ka t'i ka jeton minɛ k'i bɛna manamanakan fɔ Arasa ma bilahi ne jɛnɛ b'i bila i place la jɛnɛ tɛ yan ko jɛnɛ ka diya mɔgɔ ye sa ka diya mɔgɔ ye mun de la i bɛ diya mɔgɔ ye n'i mago bɛ ko dɔ de la mais n ka tiɲɛ b'a fɔ Arasa kisɛ kala a tɛ tigɛ Arasa la kala a tɛ tigɛ a la yan a tɛ se aw ma o a sera aw jɔn ma a jelila ka bɔ k'aw jɔn ka liti sabute aw de b'a la ko Arasa woyi wayi mais contrat bɛ aw n'a cɛ wa contrat de bɛ aw n'a cɛ plaque tɛ Arasa la dɛ plaque tɛ Arasa la ko n'i taara jelibugu la k'i bɛ carré de fara ko Arasa bugu filɛ ayi Arasa bugu tɛ yen koyi mais bɛɛ bɛ cɛ kelen yɔrɔ dɔn ni mɔgɔw tɔɔrɔla u b'a yɔrɔ dɔn koyi wa Arasa mana y'i sigi kɛ ni Arasa y'i sigi radio so la k'a ka kuma fɔ k'a ka grand dossier kɛ aw ka grand dossier daminɛ fo ka taa ban n'a ye Arasa ka adresse y'a kɔnɔ ayi
a semaine wa te fodala même malien de mana nyani ali je ne sais même pas où de billahi ni malien de nyani na ba yoro nyin kai c'est ça d'être guide, c'est ça d'être leader. Awo ni ye kal ni fala yan fe ibita yan fe ibe tudura mine awo ni sera zumana chika yoro la ibe yiri ngali ke ko ara si bachi e jonye ba yiri la hey oui ah dali de bele dali de Paris aw ma yele kura mewa beki dege na de oui ole yele kura sisa awo dani yele de na ni yele kura ko oui c'est pour dire que plakite aras bachilare aish wa malien beba yorodo malien beba yorodo ama polisu ye andonga ngora ko na ko ka jamanachi ama polisu ye polisu ke mo joli ube yini na mo kemebo ala ube na ko mo kemebe se ka femu nyana bo ko ay kangata ras bachife awo wa kuma dara nyana bo awa be nyana bo abi nyana bo ko yi obaka balawla de ola ni usi wa Facebook jamana chila awu nyana kanya na fasojo nyana kanya na fasojo ka to fo police nu mi ba police mu no recruiter le fle wala malika ka to fo lui ko ala sabachi te ko nyana bolai ka to fo lui na parce que dans le miga ponju goro arnaki la frufuru duna ko kete frufuru faible ko fo che wala hey de fa tu ga ko balenga chebla plateau aga plateau kono ayi malika sadiri malika jamana ka ahele ka kafa sisa sano kete furufuru fe malika ibe furufuru indunge ere goye furufuru dunai ibe furufuru dumbi ibe furufuru dushini ko she worotile kale be she worotile ne festa otea donc jamana ke she ke ba fo ke be she worotile ne fe ko sa ke be bla sabat contrôla eta magela kola kali sabaka bo karansi mamurutula bila malika busa mambolo ka de eta be jugani bete ka free wolole ka doke ponjugo la snongola kana wuli kata barake doke ponjugo la snongola ino wala ana wui chama fila ino wi dalile bari wi ore yele kura ni ore wuye wi abaki da dokota wi na go wi de la bato la bani yele wi wala ya fa kuma maraga yele ka kuma arasi bati ba au fai arasi bati ba au fai ne au farafin ko au te matanya lefe walai arasi bati ba au fai wajie dongodo ara madom betade ali shiningene grand dossier manifim bitade ubitanu kungodo na mana tinyana bosa demsanu nga waliju na mana tinyana bosa cheuche na mana tinyana bosa kamele ngoro flani ngila ngona mana tinyana bosa ni arasi bati mana ngwati tinyana bosa ayati jotugunu aish arasa kalela ko ale kunte do akunko tuguni kale kunte di akunko tuguni ola ni arasa mana wallahi atinyana bo foshire tinyana bo ama ye fembelawa wako sadiri wulu de no me kashila oya soro letri ba ka tabalika abe kuma wa abe mufu esa abe mufu wulu de ni arasa sadiri ebe karasa goshi invitation letri ba arasa ka tabalika wa wasalemba afarmamba asewalemba anaka gardi corps mondialu abe boka katikati kono awe 80 millions katikati kono abe bo kono waso doni ka fa matama ka ayada tama wala naka amaya wabola wewe ko ni do de la debake kale te arasa fe ngo ete arasa fe muna kima e kabi wa ka taka matoko mina ngo kumao c'est à entraînement qui ou à Takamawa. Or, ma malubaru yo, le Takamatomna, on me déranger quoi.
poata la obi tagama togomna o me déranger quoi eta do ko entraînement me mo fari déformé a ala sabe entraînement qualité munge o ba fari ketantoni donc me to ke fari reka ketento o kuma baneto yewa awni alache mo gole be sinanga ba mo gola ko parce ko be tagama ko ni obi tagama ko bi iwa ka tagama ko jamane no ko awni alache ni yere mo gone fimbi ba iyere mo go minna ni deme ka ba ola ko parce ko no be tagama ko bi wa ka tagama dofana ko makona ala sabe kuma ko ala sabe pre awni alache ni daluwe depuis ala sa no fe kele damine fo bi mama oye ka fo ko jene fade juguya kan kofe meni nana ka joterika billahi madelika mo oye ka fo ko jene ko ala sabe ka mi fo ko galunu amogote ube kuma woro de fiye kuma munu yere tikola kuni jute mo mununa kuni jute kuma mununa nu wa fo kabi wa ka takamare uba fore akuma abi prenu kuma yere uba fore atakere fo mo jatere uba fore a jamane no de uba fore ati mo jatere sadiri fo shiti fo no kuma ote me jene ara se ni mi fo ayire ni tere amaketa ne ni yere de do ayi ote fore ote fo dongo dole abi wa ka takama iti tantre mangi kati do luba do kere ko bi wa ka takama lubaru wera fulu buketa no fulu bu ko jansan fere sadiri ka takama ati taw jolu makulu be wa ka takama c'est même pas la peine nous les arguments yewa hein argument zéro ma mala wulida beta aw ya duwe chowi ako ara say jamana janfa na ya janfa aw ka takege ma o ti take muna ala sa maseka mi fo noko obe farasa ka fronto duna aw daye muna obe farasa ka jamana wuline aw ye muna ba do ala sa ko fe ala sa ka jamana chi muna ba do ala sa ko fe ala sa ka kuma na aw daye aw ye chawde ala sa ye che ala sa maseka mi fo noko aw ti male onyewa aw ye burkina be odewa aw ye ivoire onewa noko aw madura ka mali de medewa uwa ka che ya maulabo ala sa be ka mi ka ko nyoko na de kewa sino noko ala sa maseka mi fo itebe ko fo boy ko fo okuma mabanwa asa malien oye malien ma desara na e ka to kesa ala sa ma fo mo shi kale ma se ka minke ko mo ka no ke ala sa bo fo mo shi la preuve ala sa de ko ne ti se ka beke ko ne be do kunta ko mo wera ka do kunta ka me nyoko so tourner la ala sa yin fa ka tani shi bakele ato fo e bi ni jo o ma ya ko ala sa ya o jafa ala sa o jafa contrat de kuma na ala sa chia e ba sara joli kalola abere ka blala wa abika blala abanga liti damna domna ayika avinyi ngalike wa iba taka bolo doma n'importe quoi donc me bo video kono me malika me nyongona ika arnakia nani dowere sa la sana tay no o bana sa nani dowere kuma ba funte sa nani dowere nani episode wero ye e karamo ka la sana on a marre de la sana même nani mo were sa nani mo were fo ki sa ite karamo soro fo ki sa ite karamo soro ore ato atara fra les 46 membres kata politicien ka warimne parce que karamo be so minali la mori be so minali la te ka fo si soro lu ka la bli na le ka litini ate wari soro ka litini so le ko mbaliga manga kata bakar chola charo be communauté kono meni fo ka bokuma kono fo ka dugukolo meleke ato yoro yin ko do charo be communauté kono abe mori yarike sare ba bolo sa ni tara fe abe sare shuila ni ko kibe boka sore ma war dama abi sare blila abi baga ka sablila to nyini ko ka dossier te ka bonwe mais ni ka wari minela tarofe wallahi abaka sashwala ne afo malika nyana mo moru bogo denebe mais malika tolu nyini ko do dongodo lasana dongodo boliko dongodo de lalabi dongodo je ne sais pas qui ebe lalabi fo lalabi be arajo sokono ali shiri lalabi be do ka katikati kono kati sigi arajo sokono ka kuma ka malendo wele kuka na kabu frake kabna visa buye kabna ni kuye kabe cheduma kabe banabula muya sala ka mule chela sala lalabi ka kuye pat putere papaka imachi amete me kabuye mfula ka karamu mori mi foni sade babolo sa ali lubari fla nti yala koy sadi lubari fla de babolo
ni tara kataga anyinga na ye mori bara fɛnw fi a b'a exige ka o yɔrɔ bɛɛ la k'i k'o wari di ni m'o di a b'a fɔ k'i nana ale dalakɔrɔbɔ de donc a b'a ka lubaru ni sa de jɔ i da la i bɛ wari bɔ alakibaru i bɛ wari bɔ ou bien u bɛ sa su la u b'i kunu sa b'i kunu hali kunu cogo t'i la o bɛɛ ye ka adamadenw effrayer mais Malika tun ma deli k'o ka dossier labɔ komi Malika n b'i dɛmɛ i m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ k'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ a kɛ Ala kama i k'o cɛ n t'a tɔgɔ f'i ye dɛ n t'a jamu f'i ye mais a bɛ communauté kɔnɔ mais indice d'i ma a bɛ communauté kɔnɔ sa de b'a bolo ani lubaru mais Malika a t'o ɲini ka bɔ n'o ka dossier billahi diɲɛ bɛ wuli a tɛ na n'a ye diɲɛ bɛ wuli a tɛ na n'a ye diɲɛ bɛ wuli a tɛ na n'o dossier ye kalaban ci ala de lasana dalen b'a ka étage kɔnɔ fotere ma cɛ lasana ka kula mais ɲɛ mori min fie sisan fa bɛ sa bila mɔgɔw la a bɛ indice fila a bɛ communauté kɔnɔ wa sa de b'a bolo ni taara a bi imani kungo fa a bɛ nafolo min fie ni a b'a fɔ k'i k'o di sur le champ ni ma di wa a bɛ tila ka fie fɛnɛ ka a bɛ sina k'a ka lubaru wele u bɛna ni sa ye ka jɔ i ɲɛ da la i tɛ bɔ i tɛ don i tɛ bɔ i bloqué mɛ to ten a b'a f'i ye k'i nana ale dalakɔrɔbɔ de ko ni wari t'i bolo k'i se kun mori f'i ye ko ni mori ka wari t'i bolo k'i kɛ kun ka n'ale dalakɔrɔbɔ donc dans ce cas n'i ma wari bɔ k'a di billahi a bɛ sa bila i la lubaru b'i ci ka sa bila i la hali sini sɔgɔma cɛ in bɛ balo la a bɛ nin baara qualité la mais la Malika tɛ nin dɔn koyi k'e savant ye e tɛ nin dɔn e kun kan ka daminɛ o cɛ in de la fɔlɔ min bɛ ka mɔgɔw bagabaga ni sa ye e kun kan ka daminɛ o la fɔlɔ mais a t'o ɲini k'o ye wa an bɛ diɲɛ dugukolo in bɛ wuli yɔrɔ y'a fɔ a ye n k'a ka bɔ ka Ala reconnue a ma se dɛ a nana kɛ kalabanciya ye ko dɔ satɔla ko Ala ko a bɛ kɛ tan a b'a kɛ tan a ye Ala fɔ o yɔrɔ la ka Ala majamu dɔɔni mon ma fille o an ka taa ka bɔ yen mais o tɛ kuma i da o tɛ kuma i da parce que i ka vidéo daminɛ kɔnɔ i ko i tɛ silamɛ mais i tilala ka n'o fɔ k'i bɛ mana da mɔgɔw ɲɛ la voilà n'o de fɔ sani arasa bɛ e choqué k'e digi jeunesse dogo de fɔlɔ bɛ e choqué k'e digi i ma se k'o min kɛ o bɛ yen bon sisan n ye mori min f'i ye fo n ko n k'a bɛ fɛn su mɔgɔw la sa su mɔgɔw la o sa a b'o min su mɔgɔw la t'o morikɛ ɲini i ka na n'o ka dossier t'o ɲini ka na n'o ye n'i ko mori bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ t'o ɲini ka na n'o ye wa mɔgɔ si t'a dɔn dɛ fo n'i taara fɛ yen don min na n'i taara fɛ yen de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko a réalité a ka tagabolo ye min ye mais i tɛ se k'a dɔn dɛ fo n'i taara fɛ yen o mori in bɛ balo la wa a bɛ nin pratique in na Ala ye diɲɛ don o don la Malika a t'o nin mori ɲini ka na i k'a di maliyɛnw ma pour que a ka mɔgɔw bagabagali dabila ten pour que a ka arnaque dabila ten mais a tɛ se o kalabanci k'a firi